Ghost house. Damn! Another ghost house. Spanish time house. Tara, oh, bakit? Suga habagat. Ang lakas pala na habagat, guys. Ayan dagat, oh. Namumuti ang dagat. Farm. Welcome to Garcia Hernandez, Brazil. What? No, it's a joke. Garcia Hernandez. Garcia Hernandez, Bohol. Uy, nasira na pala yung kubo dyan. Sayang. Wow, pare, ganda ng view, pare. Karuntiks na ba? Ba, may barko sa ano? Barko din na. Oo. Maning hawak na sa marsada. Guys! May barko sa lupa, guys! Naalala ko tuloy yung ano, guys. Yan ang mining, guys, ng Garcia Hernandez. Ayan, guys, binubungkal na lupa doon. Yan na pinapadaan. Yang conveyor na yan. Yan, conveyor. Tapos kakarga doon sa barko. Yan, may crane. Crane na yan. Barko yan eh. Yun. Philippine Mining Service Corporation Coal Mine.
talagang kinalto yung mundo. Ayan, tatlong plane, nakita niyo yung tatlong plane na yan. Ayay, agay, kasakit sa hawak guys. Yan ang conveyor. Yan. Yun ang barko. Yan. Kita ba yung barko? Andun na pala. Pala yung pantalan. Babain ko guys. Ari diyan. Titingnan ko yung barko ko dati. Nice. Hindi naman ganyan. Ayan guys. Sabi ko nga eh. Santa Carolina. Malaki din pala ito na karga na. Dati may draft limit dito eh. Siguro kalahati lang ang karga nito dahil mababaw lang to guys. Ayan guys oh. Yun. Laki din pala guys. 1, 2, 3, 4, 5 budiga. Siguro mga gross tonnage nito mga nasa 35. Yan. Yun, may tagpot doon. Ba? Ngayon lang ako nakapunta rito guys. Yung sinakyan ko dati mas malaki pa dito. Mas malaki pa dito. Yan. Kita mo yung conveyor? Yan. Naglo-loading yan. Yung conveyor na yan, diretso yan sa bundok. Galing yan sa bundok. Oh. Ganda rito guys. Malinis din. Ayun. Diyan ako lumaki. Diyan ako lumaki dati. Yung naririnig yung tunog, yun nagbubuhos yan sa budiga. Ang ganda na rin palang pantalan dito guys. Hindi ako nakabiyahe dito guys. Overseas yan oh, laki oh. Santa Carolina. Uwi na tayo guys. Hey! You wanna bite me, man? Daming tanglad, guys. Ayun, nabundok, guys. Oh. Yun ang karga doon. Galing dyan. Ay! It's been a good trip.